हृदय चुआ कार्यक्रम परिवेशन करते सभापति श्री समरजीत पट्टनायक और संयोजिका बौनी सौदामिनी बेहरा से अशेष अशेष धन्यवाद। द्वितीय पर्याय आलोचना चक्र विषय ओडिया जातिर अस्मिता से गुंडीचा यात्रा मु प्रथमे निमंत्रण करी मंच को आसवे आज वरण्य मुख्य अतिथि ऐतिहासिक श्रीयुक्त सत्यवादी बलियासी महोदय मुझे मंच को आह्वान करें करताल दे स्वागत करवा सत्यवादी सार को मंच को आसतु। आज कार्यक्रम जे अच्छा मुख्य वक्ता आम या पूर्व मनमुग्धकर कविता सारा शुणुले ये कार्यक्रम जे अन्यतम मो विचारधारा 1 नंबर सहयोगी जे सबु समय दिवारात्र चिंता करती आमर सत्य विकास परिषद केमती आगू आगू बढ़ू से आउ कई नुहति जड़े विशिष्ट पाल्याक अवसरप्राप्त वरिष्ठ संस्कृत शिक्षक जड़े भल मनीष पंडित श्रीयुक्त रमाकांत मिश्र महोदय मुझे आज कार्यक्रम मुख्य वक्ता भाव आसन अलंकृत करने निमंत्रण करुच्ची आज से सम्मानित अतिथि अन्यतम प्रवचक प्राक्तन वरिष्ठ संस्कृत शिक्षक श्रीयुक्त पद्मनाथ पाणिग्राही महोदय से मंचासन हूँ। ये कार्यक्रम रे आमर अन्यतम सहयोगी विभिन्न कार्यक्रम रे स्वतंत्र सहयोग साहाय्य रखिंट प्राक्तन DIF स्कूल श्रीयुक्त ब्रजबंधु नायक महोदय आम स्वागत करूँ से मंचासीन हूँ एवं अनुरोध करुँचे आम सहित प्रतिष्ठाता जे प्रति मासरे ये कार्यक्रम को पत्रिका प्रकाशन को मासिक आसर को सर्वोपरि समस्त कार्य जे प्रसाद पक्ष था होती डॉक्टर प्रमोद चंद्र दास से मना करते ना मुझे आसतु ना आम भल लगे गणानां तां गणपते गं हवामहे प्रियाणां तां प्रियपते गं हवामहे वसो मम शिव संकल्पमस्तु ओं जज्जाग्रत दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओं कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारं इंदिरा मंदिरं भजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।
ओम असतुमा सत्कमय तमसुमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतंगमय काले वसंत पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोक्षोभरहित ब्राह्मणा सन्तु निर्भया स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांति। महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनुष्ठान भाव उद्घाटन करते आलोचना चक्र आरंभ होगा जाऊँगी। मु सुकांत मैडम को अनुरोध करुँची अन्य मैडम को अनुरोध कर पुष्प दे अतिथि मान को स्वागत कर। विषय ओडिया जातिर अस्मिता श्रीगुंडीचा यात्रा जो अस्मिता को नहीं मास मास धरी चहल सृष्टि करती राज्य एवं देश से अस्मिता को विषय वस्तु करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया जातिर अस्मिता श्रीगुंडीचा यात्रा शीर्षक आलोचना चक्र रही। मैं प्रथमे अनुरोध करी स्वागत कार्यक्रम चलती अतिथि परिचय श्रीयुक्त ब्रजबंधु नायक। जय जगन्नाथ समस्त घर कहतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कंपये मंदिर बेढ़ा भक्त भगवान एकाकार एठी कि सुंदर दिशे धरा कि सुंदर दिशे धरा। तेज आज एक आमरी सत्य पाई एक पवित्र दिवस एवं स्मरणीय दिवस एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण दिवस। गुणीज्ञानी लोक गुड़िक अच्छा आज अस्मिता दिवस विषय बहुत शुणा जाना तेणु आम ये कम करवा ये आमरी सत्य आप जानते कि अजरा लोक ना आमरी कथा बारंबार कह कि आवश्यकता नहीं भावुची। तेज आमरी सत्य प्रति मसरे एवं एक निर्दिष्ट तिथि निर्दिष्ट व्यक्तित्व मानकर स्मृति उद्देश्य हो किसी ना किसी उद्देश्यमूलक भाव भिन्न भिन्न जगार भिन्न भिन्न प्रोग्राम कर तेणु आज जमी जगन्नाथ रथ बरदाण्ड चली चलिया बर्तमान तैयार हो प्रस्तुत होती से प्रकार रथ चली सेठी आमरी सत्यर रथ बर्तमान विभिन्न गाँ जहाँ बुली आज जटणीर ये पहुँची जाइए खंडोला मंदिर प्रांगण में। ये खंडोला मंदिर प्रांगण एक गुरुत्वपूर्ण एवं आध्यात्मिक स्थल जो आम मैंने आमर खंडोला भेक गले आम मैंने ये जोग करूँ यह एक जोगपीठ शक्तिपीठ एवं बर्तमान ग्रामीण प्रमोद उद्यान पार्क जहाँ भल जगह आप लगुव पवित्र जगह पवित्र दिवस जो लोक मैंने पाखे अच्छा समस्त आसती भक्तिगामी आध्यात्मिक हृदय मानने हृदयवान लोक गुड़िक अच्छा आम पाखे जो सम्मुख जो मैंने अच्छा से समस्ते निपुण। तेरे मुझे परिचय प्रदान करवा एवं सामान्य किसी आवास देवा ये आज प्रसंग उपर मो कम तो बर्तमान परिचय दूची आम पाखे अच्छा आज मुख्य अतिथि आम पाइचे सत्यवादी बलिया सिंह सार ना आप कहते सत्यवादी बलिया सिंह सार हूँ आज मुख्य अतिथि आमर आमर सत्य सहित सी जड़ित आमर सत्य जन्म ठारू आज पर्यंत भिन्न भिन्न कार्यक्रम भिन्न भिन्न समस्या समय छड़ा सहयोग कर मानसिक स्तर में शारीरिक स्तर में सार को प्रमोद सार से बहुत उत्साह पाइचे मोर बहुत परिचित मुझे डायरेक्टर थी सार से टेलीफोन आसती एपटे मोर बंधु बांधव समुदी होती जाओ से जन ऐतिहासिक एवं से बहुविध प्रतिभार अधिकारी इतिहास ज्ञान अच्छी एवं शिक्षा संपर्क ज्ञान अच्छी एवं शिक्षा अनुशासन संपर्क किसी ज्ञान अच्छी
ଓ ସାମାଜିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପାଇଛେ, ସେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ସତ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପକ୍ଷେ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିବା, ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ, ଭଲ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷଟିଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପଣ୍ଡିତ ପେଶାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ତନ, ମନ, ଶରୀର ସବୁକିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ପେଶାରେ, ତ ଜୀବନ ସାରା ଭକ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସେ ପୁରା ପାକଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଆମର ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଜି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତି ସେ କହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କହିବେ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏ ପାଖାପାଖି ଅଛେ। ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଆମର ଜେଜେବାପା ହଉ, ବାପା ହଉ ବା ନିଜେ ହଉ, ଆମେ ବହୁବାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛେ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛେ। ତିନୋଟି ରଥ ଖାଲି ଦେଖିଛେ। ତିନୋଟି ରଥକୁ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର, ରଥ ଭିଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଇକି ମାଉସୀ ମା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରଥ ଭିଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ଗହଳି ହୁଏ, ଆମେ ମଜା କରି ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପଛରେ କି ଅସ୍ମିତା ଅଛି, କି ସଂସ୍କୃତି ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କେଉଁ ରଥରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓ ସବୁରି ଅବସ୍ଥିତିର ଏକ ମହାତ୍ମା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବା ଜାଣିବା, ବହୁତ ଅଜଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ସିଏ ଆମର ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମର ଦେଖି ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରମାକାନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଭ ସାର୍ ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରାବାହିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିଏ କରେ କିଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେତିକି ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ସେମିତି ହେବ। ସମୁଦ୍ର ବହୁତ ବଡ଼, ତାର ଢେଉ ବହୁତ ବଡ଼, ପୋଖରୀ କମ୍ ତରଙ୍ଗ। ତ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସଳନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନଟା ଅଧିକା ହେଉଛି। ତ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି କହିବେ, ନୂଆ କଥା କହିବେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଇପାରିବା। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜବାହର ସୁବୁଦ୍ଧି ସାର୍, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷାରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଥିଲା, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼ ପାଇଲା, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି କାମ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥାଟିଏ କି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ସମୟଟେ କାଢ଼ିବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ସାର୍ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ସାର୍ କିଛି କହିବେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ପ୍ରମୋଦ ସାର୍। ଆମର ପ୍ରମୋଦ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ସିଏ ନୀରବରେ ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ରହି ସବୁ କାମକୁ ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖାଣିଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କାମଟା ହେବ। ଆଜି କମ୍ ଲୋକ ହଉ ପଛେ, ଏ ପରିବେଶ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବା, ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଯିବ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯିବ, କିଏ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୁଣିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ, ସାମାଜିକତାର ଓ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସ ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, କିଏ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଥିଲେ, ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବିଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ,
अपथे मु जीवी कर पछ मते तिरस्कार नेपथ्य रही जेते जहाँ सब करी आविष्कार तो दिन आसो तो से दिन तुम्हें जाति पुरस्कार तेणु सा किसी न भावे कि जहाँ मन को आसूँ गोटे गोटे कम कर तो कौन समस्त आम देखा समस्त दृष्टि सामग्रिक भाव ताहूँ आदर जिनसटे और दरकार जिनसटे या कर सार को मत बहुत धन्यवाद सी ही सब मूल्य अच्छा कथा आम सागर शुणा बहुत समय बानी आम गीत बहुत समय पड़े जानी शुणी गीत बहुत समय हेले यही जो बहुत लोक ना आम आम भितर बंधु भाव गोटे आलोचना करवा यहाँ दृष्टि आ गए बड़ कथाटी है जे प्रत्येक काम पछरे आम सहित चली प्रक्रिया ये प्रक्रिया पछरे कौटी केमती होची ना मुझे जटणी करी आम घर अरविंद साहित्य पार्श्व करी सेमती कौटी सार कर शिष्य मानक लेकिन सार प्रचार कौटी कौटी आम धीरे धीरे कम कर तेणु आज कार्यक्रम जी अच्छे पुरोधा मैंने आम पक्ष जी अच्छा किशोर भाई घर को जाइए से किशोर भाई को धन्यवाद कहीं किशोर भाई कौन कर चिंता कर सार कहते आम जी परिवार अच्छू जी मेम्बर अच्छू समस्त विवाह वार्षिक कि जन्मवार्षिक जहाँ गोटे हेले आम पालन करवा समाज में भल बंधुटे पाए ठू डिफिकल्ट गोटे बंधु पाए ठू डिफिकल्ट तेणु हजार हजार फल्स फ्रेंड रखाई लाभ नहीं चारि पाँचटी भल बंधु थे यथेष तो से प्रकार एक मानसिकता सृष्टि करवा हृदय सृष्टि करवा सार उद्देश्य तो से कहले सर आम आटलिस्ट ये कम करूँ करूँ 10-12 जन एकाठी हाँ कह किसी असुविधा समय फोन टे कले पहुँची जा तो आम सब रिटायर्ड लोक आम पैसा अच्छी डिपोजिट था पाखे था कि लोक नए तो से लोकटी किए आम यही भाईचारा भाव सृष्टि करने ये महान उद्देश्य सृष्टि करने आम एमती गोटे दिवस पालन करवा जा घर पहुँची जा फुलटे देवा टे आश्वासन देवा स्वागत करवा अभ्यर्थना जन से प्रक्रिया आम आज दिवसटी हूँ एक महत्वपूर्ण दिवस किशोर बाइकर आज हूँ बारेजर सिल्वर जुबली 25 वर्ष पूर्ति तेणु से भाई को डाकवा आप समय कौटे गले भाई घर आसवे आम स्वतंत्र भाव आम स्वतंत्र तरफ सार पुरस्कृत करेंगे अच्छा तो सार बर्तमान समय नबानी जो कथा गुड़िक जनसाधारण जानते विभिन्न प्रकार रथर ना ठाकुर ना ये सब बाद कहीं आम तो रचना इतिहास पिला दिन तेणु जो गृह रहस्य दिन आज गोटे पढ़ुली बही से लिखाला जिते बड़े कंस को मारिया जाऊे जो रथ चढ़ी तो से रथ यात्रा आरंभ हो कि कृष्ण अवतार हिसाब से आस बहुत कथा सब अच्छी भर पशिबी ना कारण समय पड़ेगा तेणु ये प्रकार जो एक गृह रहस्य अच्छी आम साधारण जापारि ना ताकू सार मैंने जानते सार मैंने संस्कृत पढ़ला दिन पुरी रहीकि पाठ पढ़े पढ़े एगुड़िक विभाग अच्छी तो से जिन कहे तो मुझे बेसी समय नेबी बर्तमान मुझर आज सभार सभापति श्रीजुक्त जवाहर सबुज साहब कहि से सभाटी को परिचालना करूँ एवं अर्थपूर्ण करूँ जमी आम गला बेलू एठू आसला को जहाँ थे गला किसी परिवर्तन हो मनरे हृदय एवं आचरण थैंक यू अनेक अनेक धन्यवाद बंधु श्रीयुक्त ब्रजबंधु नायक अति सुंदर भाव अतिथि परिचय देते जहाँ भूली जाइए जहा हो ये कार्यक्रम प्रकृत में जड़े सचोट बंधु बा बंधु प्रकृत बंधु पाइबा आज दुनिया रे विरल ये स्वार्थवादी दुनिया रे बंधु कहले कौन बुझा जाए ये दुखर साथी से दुखर साथी आजिकल खोजा भारी कष्ट कारण भल मनुष्यटी खोजा को जमी दिन में लंठन जाली खोजा जाए कमी भल बंधुटी पाइबा आज दिन में बहु कष्ट अनेक तो बंधु मिले जो मैंने सुखर बंधु सुविधा हासिल कर बंधु किंतु दुखर बंधु पाइबा बहु कष्ट जाओ आज से बंधु चयन पाई एवं ओडिया जातिर अस्मिता को सुरक्षा एवं आगे नापी कार्यक्रम रही श्री गुंडिया यात्रा मु प्रथम अनुरोध करी आज जे गणन्य सम्मानित अतिथि पंडित श्रीयुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय से वक्तव्य रखिए। ओम परमात्मा श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आजिर ए आमरी सत्य विकास परिषदर मासिक आसर सभापति श्रीयुक्त जवाहरलाल सुबुद्धि महोदय, मुख्य अतिथि श्रीयुक्त सत्यवादी बलियार सिंह महोदय, मुख्य वक्ता श्रीयुक्त रमाकांत मिश्र महोदय एवं आमर ब्रजबंधु नायक महोदय एवं आमर प्रतिष्ठाता प्रमोद बाबू, आगे उपस्थित थिबा ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जाऊ आम माने प्रति मासरे एभली गोटे एकाठी होउछु, समस्ते समस्त को देखुछु चाहू। अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले। आमे मनुष्य जन्म पाइजे ये बड़ भाग्यवान। आ गोटे भाग्यवान आमे पुण्यभूमि भारत वर्ष रे जन्म ग्रहण कर। भारत सरसे उत्कल कमल तामध्ये केशर पुण्य लीलाचल। पुणी उत्कल भूमि आम जन्म ग्रहण करूँ, आहरी बड़ भाग्यवान। ता मध्य नीलाचल धाम अच्छी, आहरी बड़ भाग्यवान। ता मध्य रत्न सिंहासन अच्छा जे महाप्रभु कोटि ब्रह्मांडर नायक, तांको आम दर्शन करुचे, तांको विषय आलोचना करुचे, आहरी बड़ भाग्यवान। सर्वेषां सर्वक्षेत्राणां राधा श्री पुरुषोत्तम, सर्वेषां सर्वदेवानां राधा श्री पुरुषोत्तम। तेणु से पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम जो विराजमान होइचंती, उत्कले नेतार नाही प्रयोजन, उत्कल नेता स्वयं नारायण। बाकी सुंदर पद लिखिछंती उत्कलमणि गोपबंधु। तेणु वर्षाणां भारत श्रेष्ठ, देशानां उत्कल स्मृत, उत्कलस्य समदेश देश नाई मोहितले। तेणु उत्कल भली आउ देश सेतेबेले वर्ष बोली कह जाउथला भारत वर्ष थिला। से भारत वर्ष पुण्यभूमि रे उत्कल होउची सबुठारु श्रेष्ठ। तारि मध्य जगन्नाथ परम ब्रह्म, से पुणी होउचंती दारु ब्रह्म। समस्त जुगरे भगवान साकार रूप में जन्म ग्रहण कर, किंतु कली जुगरे भगवान जड़ रूप में जन्म ग्रहण। जड़ है दारू, दारू है काठ, काठरे से निर्मित होती से दारू ब्रह्म। से दारू कहीं तैयारी हेले, पत्थर तैयारी हेलेनी, लुहारे तैयारी हेलेनी, सैकतरे तैयारी हेलेनी, कहीं दारू तैयारी हेले ना। दारू होउची आपण नियारे पकई दियंतु, काठ पत्थर पकई दियंतु, से पत्थर को जो आड़ू धरिवे उत्तप्त, लुहा को जदि गरम करेंगे तार शेष भाग को धरले हाथ पड़ी। आम चटुरे घाटुचे तरकारी ता भितर रहीगला तातीगला, तमें आम लुगा को धरिकी उठू। किंतु काठ चुली भर्ती कर दिंतु, देखु अधा जली जा शेष भाग को धरवे, सी हूँ बहुत कौन ना हाथ शीतल लगे। काली से जड़ आ चेतनार प्रति, से जड़ भितर आम चेतनार अनुसंधान करवा। कहीं ना दासिया बाउरी से जड़ भितर चेतना को देखिबारु हाथ बढ़े नहीं गले नड़िया। बलराम दास डाकिला बाली रथरे, प्रभु चाली चाली पड़े। बिनु पद चल ईशु नही नहीं काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। हाथ नहीं, हाथ बढ़े नहीं गले, पाद नहीं, पाद चाली चाली पड़े गले। 750 कोश दूर में डाकिला सालबेग बलगंडी ठारे रथ रहीगला। डाक शुणिले कान ना शुणिले। यही भली जो जगन्नाथ तांकर जो रूप आपण देखिबे अरूप, कहीं से होती अरूप, अरूप रूप, से अरूप रूपर कल्पना करने पड़ो। सी अव्यक्त अचिंत्य अरूप, किंतु अरूप रूपर चिंता करने पड़ो। आपण मैंने लक्ष्य करूँ से जो गुंडीचा मंदिर, से गुंडीचा मंदिर भितर भगवान जगन्नाथंकर
मूर्ति तैयारी होता कहीं देखु सी जिते आसी तैयारी हाँपाई किए काठ आसला तैयारी हाँपाई अनंत महाराणा आसिले सी अनंत महाराणा हूँ निजे सब भगवान हूँ कि जो विश्वकर्मा आसतु सी जिते तैयार करने आसिले 21 दिन रही कहले तार भितर जिते तैयारी कले सी तो कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजभक्ति तले भेणुक कंकण करदे सुंदर मूर्ति श्यामल वर्ण श्री रामकर मूर्ति करदे शंख चक्र गदा पाणी द्वारका नीलायुत चतुर्था मूर्ति करदे यही गोटे रूप कहीं करदे ना सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात से लक्ष्य करदे वेदर जो पुरुष सूक्त को से देखिले हजार हजार हाथ हजार हजार पद हजार हजार आखि हजार हजार कान ये जो विचित्र रूप को से आखि आगे से कौन कले 3टा मुंडुला बुले सागे सागे 3टा जो गोल बुले से गोल भितर रहीगले प्रभु चका चका आखि आउ हाथ गोड़ किछि नाही एक सब गोल हो गले से गोल अर्थ ठ से ठ अर्थ शून्य से शून्य प्रभु शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरंजन निरंजन मध्य ज्योति स एवं भगवान स्वयं सी हेले भगवान शून्य पुरुष सी दारु ब्रह्म सी शून्य ब्रह्म सी हेले परम ब्रह्म सी हेले परमात्मा जहाँ आम कहे अव्यक्त अनंत अदोहम सर्वभूतात्मा भूतानां ईश्वरो ईशन से अजन्मा देखो आउ गोटे कथा आसिले किए से महाराष्ट्र गणपति भट्ट जिते बड़े से शुणिले ब्रह्म अच्छा कौटी ना पुरुषोत्तम क्षेत्र में से ब्रह्म को दर्शन कले देह लीन हो यही कथा शुणी आसिक 18 नला पाखे रही जिते शुणिले सब लोक आसुँच दर्शन करे अरे बाबा तुम जाइल कुआड़े ना आम जगन्नाथ को दर्शन कर ना जगन्नाथ कौन परम ब्रह्म ना परम ब्रह्म से दारु ब्रह्म से शून्य ब्रह्म ना ब्रह्म को दर्शन कल फेरी आसिल केमी से लीन हो गलानी आश्चर्य लगिला से गले से दिन स्नान पूर्णिमा तापर बसी जगन्नाथ स्नान करेंगे देखुं से हाथ ना गोड़ ना आखि ना कान ना ये विचित्र रूप ये कौन मोर प्रभु गणपति गणपति ना आपण लक्ष्य करूँ गणेश भगवान कहीं देखु गणेश अजोपि स्वर्णवे आत्मा सी अजन्मा गणेश होती अजन्मा तेणु से गणपति होती ब्रह्म तेणु से गणपति रूप में देखादेली यानी गोटे कालिया पंडा कहला हाय बाबू कौन फेरी जाऊ कुआड़े ना मु आसी ब्रह्म दर्शन करने ब्रह्म को देखुना ना टिके निरीक्षक देख अंतर मध्य देख चाहिए भाव देख एकाग्र चित्त देख देखिले चाहिदेले आखि अपलक पड़ला ब्रह्म को देखिले से गणपति की देखिले से गणपति रूप में पूजा पाई से हेले ब्रह्म यही ओडियार अस्मिता जो कथा कहला से कहुयार आपण मैंने जातु आम जाइु बहुत तीर्थ करने सारा भारत बुली जो ठीक गलु खाली ओडिशा रु आसीचु जगन्नाथ क्षेत्र कहले आम गोड़ तले मुंडिया मार सी हेले बद्रीनाथ ये द्वारकानाथ सी हेले रामनाथ ये हेले पुरीनाथ हरिनाथ कि पुरुषोत्तम नाथ नुहति ये जगन्नाथ ये जगतर नाथ आंकर भाव अलगा लीला अलगा काम अलगा आपण मैंने लक्ष्य करूँ जय जगन्नाथ टीवी आप देखुवे जड़े से दिन ये कहते सुपकार सुपकार माने सुवार से सुवार कथा को जब पचारूँ से सुवार कहले आम जिते बड़े रोषई करूँ आम नारी भाव में रोषई करूँ आम दक्षिण कालिका जो सिंदूर ताकू आम मथारे लगू आपण मैंने जो लक्ष्य कर मुहर तुंडी बांधुचु अईठा पड़ज बोली ता नुहे आम मुंडे ओढ़ना देकर जाऊ कहीं लक्ष्मी भाव में आम पूजा करुचु प्रभु बलराम रही देढ़सुर तेणु ओढ़ना देकर आम जाऊ आम रोषई करूँ तार देखु कि समर्पित भाव नारी भाव से समर्पित अच्छे आउ जने कहते जो चुनरा सेवक जे नीलचक्र बाना बांधुन
सी कहले आम नारी भाव में सेवा करूँ हनुमान सिंदूर आम लगे जाऊँ ऊपर को एत ऊपर जिते पवन होती से ऊपर पड़ीज जे कहीं हेली किंतु आमर किसी होना आम कौन करूँ ना आम समर्पित हो जाए प्रमाण तत्र गोपिका गोपी मैंने समर्पित हो जाए भगवान कहार अहंकार सहती ना आपण मैंने लक्ष्य करेंगे 2 वर्ष काल है कोरोना हो गला रथयात्रा बंद है बंद है ना किंतु कौन है ना जो पंडा मानी जो सेवक मानी जो दैता मानी 200 लोक बसुले रथ उपर भारी गर्व करुले आम एमती चेन लगेचु माड़ी लगेचु देखे हो सब करूँ भगवान कौन कले तुम एत गर्व करुच तुम निजे टाण देख जो मोर लक्ष लक्ष भक्त आसुंच सी कि भाव से टाणुले दला चपटा हो जाते ठेला पेला होते धरुले कि कष्ट पाते तुम लक्ष्य करून तेणु 2 वर्ष सी कौन कले से भाव में शिक्षा देदेले तेणु भगवान उद्धव को पठेदेले तुम ब्रह्मसूत्र पढ़िच प्रज्ञान ब्रह्म तुम टे जा टे गोपपुर को जा से गोपी मान पाखे पहुँची जाओ तुम देख तुम प्रज्ञान ब्रह्म केते से अहंकार सही पारे गले से गोपी मान पाखक जो पहुँची गले से गोपी मान कथा शुणी से आश्चर्य हो गोटे गोपी गोपी को कहूँ आलो तू कौन मुह को एत समय धोची ना मु कौन मुह धोची मो आखि भितर पूरा से कला कानू नटिया नटबर पशि जाइए किमी बाहर करी खाली मुह को धोची तेणु उद्धव कहले अरे ये ज्ञान आंक पाखे मु तो प्रज्ञान ब्रह्म कहती ये सर्वखलु इदम ब्रह्म कहते सबुठारे ब्रह्म बोली कहते कि भाव तेणु से जो कथा से कहते जम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांति नो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण पटव कर्तेति नयायिका अहर्नित्यं जैन शासन कर्ता कर्मेति मीमांसका स्वयं वो विदधातु वांछित फल त्रैलोक्यनाथ हरि हे त्रैलोक्यनाथ हरि जहाँ शिव शैव माने शिव बोली भावुं शाक्त माने शक्ति बोली भावुं बौद्ध माने बुद्ध बोली भावुं से कर्ता बोली भावुं न्यायिक माने किए कौन सब भावुं जी जहाँ देखुं भावुं कि सुंदर तत्व आउ गोटे तत्व देखु ओडिशार जो रही आमर आगु आपण द्वापर जुग को चली जाते जितेबले भगवान कृष्ण जन्म है कृष्ण जन्म हवा पूर्व बलराम आसन जोगमाया आसन तेणु जोगमाया को कहुई तुम्हें बलराम को आकर्षण करी रोहिणी को गर्भरे नहीं जाओ प्रभु जाइए आग जन्म हो गए जोगमाया को लेकिन छाड़ी जोगमाया को रखी तापर आसी जाइए ब्रह्म तेणु आमर कौन हो आगे 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 बलभद्र बोलूला गीत आगे आगे बलभद्र पछे चांद मुहिरे पछरे कालिया से चहल लगाई जगबंधु हे गोसाई से भाव रही जोगमाया को नुआले ब्रह्म आसीपारे ना से दिन रमा बाबू कहते जड़े शिष्या फोन कला राति जड़े पचारुती आर पालाबाला बोल कौ दिन जोगमाया आउ ब्रह्म लंगला होती एका बेले ये कहले बोले कहते जो दिन जोगमाया छाड़े जन्म होती पाखे भगवान कृष्ण जन्म होती आ जन्म है बेले लंगला होती कि तेणु से ब्रह्म जिते जन्म हे देखु अंधकार आलोकित हो गला जड़ चेतन चेतन जड़े परिणत हो गला जड़ चेतन आउ चेतन जड़े पहुँचीगला से भगवान जिते कौटू आसी जाती जिते बड़दान को आसी जाती से जड़ चेतन हो जाए चेतन जड़े परिणत हो जाए लुहा से खोलीगला 7टा कबाट खोलीगला जड़ चेतन हो गए आउ जो मैंने जगी थे चेतन गुड़ाक सब शोई पड़े जड़ हो गए तेणु ब्रह्म जो आसवे से जड़ चेतन तेणु समस्ते जाग्रत हो तेणु जिते तुम कौन
ଟିକେ ତେଣୁ ସେ ତ କହିବେ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅସ୍ମିତା କଥା ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଆଜି ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆତ୍ମାନଂ ରଥିନ ବୁଦ୍ଧି ଶରୀରଂ ରଥମେବତ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ସାରଥି ବିଦ୍ଧି ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହମେବତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟାନାହୁ ବିଷୟାଂ ତେଷୁ ଗୋଚରାନ୍ ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ମନଯୁକ୍ତ ଭୋକ୍ତେ ତ୍ୟାହୁ ମନୀଷିଣ। ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ରଥି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ରଥ, এই ଶରୀରରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ରଥି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥି। ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସାରଥି ରଥକୁ ପରିଚାଳନା କଲେ ତାହେଲେ ରଥି ଠିକ୍ ଚାଲିବେ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଷୟାସ୍ତେ ମନଃ ପ୍ରଗ୍ରହ ଏବତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ହୟ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା, ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଲଗାମ ହୀନ ହେଇଯିବେ କୁଆଡ଼େ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ରଥକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ଯଦି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେଖିବେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଥି ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମହର୍ଷିମାନେ କାହାକୁ ନା ଧ୍ରୁବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନାଭି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ହୃଦୟ କମଳ 12 ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଷଡ଼ କେଶର ଅଗ୍ନିଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ ମଣ୍ଡଳ ଆକାର। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାଭି ଚକ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନାଭି ଚକ୍ର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ନାଭି ଚକ୍ରଠାରୁ ହୃଦୟ ଚକ୍ର ହେଉଛି 10 ଆଙ୍ଗୁଳ। ସେଇ 10 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥି ରହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପକ ରଥି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ରାବଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ତୁମର ତ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ନାହିଁ, ସେ ତ ରଥ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ନା ରଥ କ'ଣ ଦରକାର? ରଥ ହେଉଛି ସୌରଜ ଧୀରଜ ତିହି ରଥ ଚାକା ସତ୍ୟଶୀଳ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୱଜା ପତାକା ବଲ ବିବେକ ଦମ ପରହିତ ଘୋରେ କ୍ଷମା କୃପା ମମତା ରଜୁ ଜୋରେ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆ ରଥ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ହେଉଛି ସୌରଜ ଧୀରଜ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି 2ଟା ଚକା ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ପତାକା ଉପରେ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି ବଳ ବିବେକ ସଂଯମତା ପର ଉପକାର ଇଏ ହେଲା 4ଟା ଅଶ୍ଵ କ୍ଷମା ଦୟା ସମତା ଇଏ ହେଲା ଦୌଡ଼ି। ଇଏ ସବୁ ମୋର ଅଛି ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ଷଡ଼ରୂପକୁ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତାରେ ସମାହିତ କରି ଜୀବନ ରଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ଏଇ ରଥ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା। 42 ଚକ ଯିବ 42 ଚକ ଆସିବ 84 ଯୋଉଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆମେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁ ସମୟ ନେଇଗଲି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସମୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବାରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏବଂ ଜଣେ ପାଲାକାର, ଜଣେ ସଂସ୍କୃତବିଦ ଏବଂ ଆମର ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆମରି ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦର ପବିତ୍ର
ଏଥର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆଉ ଆମର ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାର୍ ଏବଂ ମୋର ଅଗ୍ରଜୋପମ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ ଆଜି यार आयोजक प्रायोजक आमर अनुजोपम किशोर बाबू एवं जी समस्त बाबद कहते किछि से आमर प्रिय ब्रजबंधु सार समस्त मनर मोद मोद कहले आनंद हर्ष प्रकर्ष भाव जे विस्तार करती प्रकर्षेण मोदयती इति प्रमोद से प्रमोद सार एवं सम्मुख भागरे उपवेशन करितबा हेई आमर सत्य परिवार समस्त सारस्वत सदस्य मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करू। आजिर प्रसंग आम पाई रही से ओडिया जातिर अस्मिता गुंडीचा यात्रा। ये जो गुंडीचा यात्रा आमे तार गोटे नामकरण करिछु आजिर भाषण पाई ओडिया जातिर अस्मिता। ये समय रे मु टिके कहबाकू चाहिबी ये अस्मिता शब्द यार व्युत्पत्ति कौन समस्ते आजिकल कथा कथा के सबुटे जेते प्रवचक जेते वक्ता समस्त कहते अस्मिता। किछि पूर्वरु आमर सौदामिनी मैडम कहते से अस्मिताटा कौन एपर्यंत मुझा बुझी बोली कहते ये अस्मितार प्रकृत अर्थटा कौन बुझा। अस्मि एक क्रियापद सेटा अस धातु आसी अस्मि स्व स्म अस्मिटा हूँ उत्तम पुरुष एक वचन जार कर्ता हूँ अहम अहम अस्मि मु अच्छी ये जो भाव ये जो ताटा लगिला ता प्रत्यय ज प्रत्यय ये तीनटा प्रत्यय भाव अर्थर करा जाए। एणु मु अच्छी मु नाही नुहे मु अच्छी ये जो भाव ये जो अहंकार से होची अस्मिता। अच्छी मान पछारे नुह मु आगे अच्छी समस्त सम्मुखरे मु रही मु निजक उपस्थापित कर जो भावना यहीटा हूँ अस्मितार अर्थ। तेबे आमर आजर जो प्रसंग श्री गुंडीचा यात्रा होउछि ओडिया जातिर अस्मिता। गुंडीचा यात्रा जगन्नाथ तत्व ये संपर्क में आमर पद्मनाभ सार बहुत कथा कहते समय अतिरिक्त है मत अरे भाईना गोटे जगार कहते आम जटणी साहित्य संसद मध्ययुगीय साहित्यर विशेषत्व समय अच्छी बोधे केते अध घंटे 35 मिनिट 3 जन कहे भाईना कहले मु एकुटिया घंटे कहबी कहले आप कहीदिं आ कहवा दरकार नहीं आम जहाँ कह आपको क्या कह आप शुणु भाईना कहले 45 मिनिट आप कहते से भाया ये एक विस्तृत प्रसंग एणु एक विस्तृत प्रसंग को एक सीमित समय भितर कहवा एते चिंतार विषय आपण मान विचार कर बहुत कथा अच्छी
अस्मिता संपर्क मुझे कहबी अलग किसी कहबिनी। सर्वप्रथम मु जड़े कवि के आनी से होती कवि सूर्य बलदेव रथ तांकर अमृत रचना गोटे पद मुद्धार करुच्ची मो गला तो सदा बदल बदल मोर गला ना कहूँ शुण क्षीरमय सिंधु जमा प्राण बंधु तुम्हे तो जगत पति है एक समदृष्टि पताका कुपुणी एक पक्षपात रीति हे महाप्रभु हे दे कला मुन कली हे देवा न देवा घेनी सरी खेली इत्यादि कवि सूर्य बलदेव रथ गोटाए लाइन अधिका लाइन पुरानी देखी समदृष्टि पताका पुणी एक पक्षपात रीति जगन्नाथंकर बड़ देउल नीलचक्र चूल दक्षिण दिगरे समुद्र इल्लोल पतित पावन नेत अहर उड़ुची अभिसूर्य कहले ये कि पताका यही तो ओडिया जातिर अस्मिता समदृष्टिर पताका यहाँ हूँ समदृष्टिर पताका ये पताका साम्यवादर पताका जगन्नाथ यात्रा सर्वधर्म समन्वयर यात्रा साम्यवादर यात्रा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय सबको रथ चका तले छिपी दे जगन्नाथ विश्व को देखई दौरान जगत समस्त होती समान जगन्नाथ आखि हूँ चक्का चक्का आखि यार आद्यनायक टांकर आखिटा तार चक्का आरंभ कौटी शेष कौटी आप सबुआड़ से समान तेणु जगन्नाथ आखिटा हूँ दृष्टिर प्रतीक तेणु आखिटा समस्त समान जगन्नाथ आगे समस्ते समान यहीटा श्री क्षेत्र हूँ महात्म्य ये जो आमर गोटे पुराण भितर आमर रही समग्र भारत वर्ष मुख्य प्रदान करुवा मुक्ति प्रदान करुवा पुरी हूँ 7 कोटी पुरी से 7 कोटी पुरी किए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती छैव सप्तैते मुख्यदायिका ये जो कथाटा है आपण विचार करंतु 1 अयोध्या 2 मथुरा 3 माया बोले प्रयागराज तेणु अयोध्या मथुरा माया काशी काशी क्षेत्र वाराणसी क्षेत्र यार महात्मा हूँ संस्कृत स्कंद प्राण रही ये भूमि सहित वाराणसी क्षेत्र संलग्न थिले मध्य वाराणसी क्षेत्र गोटे स्वतंत्रता कौन शैव क्षेत्र विश्वनाथंकर पीठ देवदेव विश्वनाथ निज स्थूल मुनरे वाराणसी भूमि की धरी स्कंद पुराण उल्लेख रही वाराणसी गोटे जगह अवंती यहाँ पर पुरी द्वारावती चैव 8 होगा आप देखु 7टा 8टा होना कौन है अयोध्या मथुरा माया काशी
କାଞ୍ଚି ଅବନ୍ତୀ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ କେତେଟା 8ଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସପ୍ତଇତେ ମୁଖ୍ୟଦାୟିକା ଏ 7ଟା ମୁଖ୍ୟଦାୟିକ ତେଣୁ ଗଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 8 ନାଇଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶବ୍ଦଟା ପୁରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ ଆଉ ପୁରୀର ଗୋଟେ ମିନିଂ ହେଉଛି ପୁରୀ କହିଲେ ନଗରୀ ତେଣୁ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱାରାବତୀ ନଗରୀ ଏଥିରେ ପୁରୀ ନାହିଁ ପୁରୀଟି କାହିଁକି ରଖା ହବ ଏ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟଦାୟିନୀ ପୁରୀ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରରାଜ କୋଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରାଜେ ବିରାଜ ମାନ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜେ କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ବୋଲି କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଏ କହିଲେ সকল তীর্থ ধরি হরি নীলকন্দরে বিজে করি সমস্ত তীর্থ সারা পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ সমস্ত দেবাদেবীଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳକଣ୍ଡରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଧାମକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆସିବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଇଏ କେମିତି ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଗଙ୍ଗାୟାଂ ଚ ଜଳେ ମୁକ୍ତି ବାରାଣସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜଳରେ ବାରାଣସୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜଳରେ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ କିନ୍ତୁ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଆକାଶରେ ପାଣିରେ ପବନରେ ଧୂଳିରେ ବାଲିରେ ଗୋଡ଼ିରେ ମାଟିରେ ମୁକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କବିତା କହି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସୁକାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଲ ବହିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ମିଛ କେତେ ସତ ସେ ତାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁ ମାରିବା କୁଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି କୁଣ୍ଡେ ଲେଖାଇଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ରେଣୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଏତେ ପବିତ୍ର ଏତେ ପୂତ ତାକୁ ଏ କୈବଲ୍ୟ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଏ ସେ ରେଣୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। এইভাবে মুক্তির ধাম হচ্ছে আপনার পুরুষোত্তম ধাম সে হচ্ছে মুক্তির ক্ষেত্র। তেমন আপনার বিচার করতু এই যে মুক্তি ক্ষেত্র এই যে পুরুষোত্তম তার নায়ক হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড কর্তা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডর সে নায়ক কর্তা কর্তা দৈব বিধাতা প্রভু জগন্নাথ ইয়ে হচ্ছেন এই পুরী ক্ষেত্রে বিরাজমান করেছেন জগন্নাথ। এই যে জগন্নাথ শব্দ জগৎ যুক্তনাথ জগৎ যুক্তনাথ সন্ধি সমাসরে কোন হব না জগত নাথ জগতর যে নাথ আর গোটে ইয়ার অর্থ অছি জগৎ যুক্ত ন সমানে জগন্নাথ দ্বিতীয় ন আসিগলা যুক্ত অথ অথ সংস্কৃতর অব্যয় পদ অথ বলে ଏହା ପରେ ଯାହା ପରେ ଜଗତ ବୋଲି ଆଉ କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଜଗତ କିଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି ତୁହି ଜଗତ ତୁହି ନାଥ ତେଣୁ ତୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ଜଗତ ତୁ ନାଥ। ଏମିତି ହେଲେ ଜଗତ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଗୀତାରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ସାର୍। ମୋର ସେ ବହିରେ ବେଶୀ ଚାଷ ନାହିଁ ଏଇ ଶୁଣାଶୁଣି ଟିକେ କହେ। ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦ ବାୟୁର ଯମଗ୍ନିର ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। भगवानंकर दुर्लभ जो विश्वरूप को देखुंट अर्जुन स्तुति करुँच मु कौन देखुची हे प्रभु मु देखुची तुम्हें वायु तुम्हें जम तुम्हें अग्नि तुम्हें वरुण तुम्हें चंद्र तुम्हें प्रजापति एणु मु तुमको नमस्कार करुची हजार थर नमस्कार करुची तापर कहले नाई नाई बारंबार भी नमस्कार करुची आग तो हजार थर नमस्कार कले था भी नमो नमस्ते तुमको बारंबार 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 नमस्कार कहबार अर्थ कौन ना भगवान रूप देखुं 33 कोटी देवता सकल ब्रह्मांड भगवान विश्वरूप तेणु एपरी अनंत कोटि ब्रह्मांडर रूप जार अंगरे विराजित गोटे नमस्कार सफिसीयंट नुहे यथेष्ट नुहे तापाद कोटि कोटि प्रणति करी जिते प्रणति फले पूरण हम ना तेणु ये अर्जुन भगवान को ये प्रणिपात ये तो गोटे कथा मु कहूँ भगवान किपरि जगत तार प्रमाण गोटे देछि आउ गोटे श्लोक मु कहिबी संस्कृत ब्रह्मांड पुराण रे लेखा अछि विष्णु पंजर स्तोत्र तार देहरे लेखा अछि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत ये कहले जल रे विष्णु स्थल रे विष्णु आकाश रे विष्णु अग्नि रे विष्णु पर्वत रे विष्णु अरण्य रे विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत काय कहले कथा विष्णु शब्दर डेफिनेशन संज्ञाटा कौन संस्कृत रे विश्व बोली गोटे धातु अच्छे विश्नाति व्यापुनोति इति विष्णु समग्र विश्व को समग्र जगत को विश्नाति व्यापी रही जे व्यापनशील विष्णु ये विष्णु प्रत्यय शील अर्थ विष्णु प्रत्यय करा जी जयशील ताकू कह जाए जिष्णु सेपरी जे व्यापनशील जे सबुठार व्यापीचंती सी होती भगवान विष्णु जहाँ को माया धर्मान सिंह लिखिले भूमा से रही पुरी रेणु रेणु भेदी से भूमा से विश्वव्यापक रेणु रेणु रे से अच्छी मु गोटे कविता आमर आज जो किशोर बाबू को अनुरोध रे ओगाड़पड़ा मैगजीन के देती से कविता जगन्नाथ यही भगवान लिखी रेणु रे अच्छी से अणु रे अच्छी गोटे कविता देती दीर्घ कविता लिखिकी से मैगजीन मोर बाहरी तेणु आप विचार करूँ मो कहवा कथा ये जो गुड़िक मु कहली ये माने होचंती जगत जगत भितर आम एम देखु चंद्र सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र यदि समस्त हो गले भगवान आपण देखु जत्न ये चंद्र हूँ सूर्य हूँ एम आखिरे भिन्नता अच्छी कि एम आखिरे एम दृष्टि वैषम्य अच्छी कि सूर्य कौन केवल ब्राह्मण घरे किरण दौर चंडाल घरे किरण दौनी चंद्र कौन केवल उच्च वर्गर लोकों घरे तार किरण दौची आउ जो मैंने अस्पृश्य बा दलित से घर को चंद्र किरण जाऊनी पवन कौन घरे बहुनी निआ कौन घरे जलुनी माटी कौन मना कर तू चाल ना फाड़ी कौन फेरे दौर तू मत छूना छठी ये समुदाय एक स्वरूप होचंती जगन्नाथ थाले जगन्नाथ भेद नाई समुदाय विश्व गोटे वसुधैव कुटुंबकम ये जो गुंडीचा यात्रा साम्यवादर यात्रा सर्वधर्म समन्वयर यात्रा एवं वसुधैव कुटुंबकम ये गुंडीचा यात्रा होती
एणु आम ओडिया जाति एइथिपाई अहं अस्मि मु अछि समस्त आगे विश्व दरबार मु अछि मु गोटे कवितारे नमस्कार मोर अनुरोध रक्षा कर मो कविता गुड़िक अनुरोध नहीं साल कहले आप जहाँ कविता कर मत दिंतु मो कंप्यूटर सब रिट्रीव कर मो गीत गुड़िक रिट्रीव कर गोटे कवितारे गोटे गीत लिखी से कविता तो मोर मन ना सेकेंड लाइनटा गोटे पदर सेकेंड लाइनटा मु कहूँ जाति संघ गृहे अंध कवि खोले विश्व जनर नयन आम ओडियार भविष्य होचंती अंध किंतु जगतर आखि किसी फिटाई आखि फिटेले निजे अंध किंतु विश्व जनतार आखि की खोलुचंती किमिति खोलिले ओ आखि की खोलिले ए आखि नुह ज्ञान चक्षु जो ज्ञान चक्षु विवेक चक्षु क्या खोलीदेले कौन कहले प्राणी दुख देखोगे मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ जदि पृथ्वी रे आउ कौन सी कवि यही चिंताधार कविता लिखि था जाति संघ घर से कविता लिखाई था किंतु ये जन्मरु अंध जाति रे बंध संत कवि हिम भई निज अंध होई जगत को ज्ञान देले जगत देख जगत जगत समस्त तेणु छौपाने महापुरुष आखिरे वर्ण वैषम्य संप्रदाय वैषम्य एगुड़ाक आखिरे किसी ना मु पिलादिने जो पढ़ुली चतुर्थ पंचम पाठ पढ़ुली बोधे 65 मसीहा हम से समय गोटे कविता आम पढ़ुल से कवितार गोटे पद मत बहुत भल लगे एवं से गोटिक पद ही मोर मन आ से कवितार किसी मन ना से पदटी हूँ कौन मना हुए जो देउल दुआर हरिजन जीवा पाई से देउले जीवा महा अपराध तहिरे देवता नाही गांधी कहते मु मंदिर को जीविनी एटी देवता नाही देवता आखिरे भिन्नता नाही देवता आखिरे वैषम्य नाही हरिजन जीवापाई छौ मंदिर द्वार मना सेठी देवता नाही देवता कौन सी उच्च वर्गर नुह देवता होती समस्त ये जो कहगला भगवान को ब्रह्मा आम जानूँ विधाता आमको जन्म दे जहाँ अस्पृश्य कहूँ जहाँ को आम कहूँ अस्पृश्य का पतित ताकू ब्रह्मा जन्म देना आ गोटे ब्रह्मा कौन आसिले जो ब्रह्मा आमको जन्म देले से ब्रह्मा ताकू जन्म देले जन्म मृत्यु समान रक्त मांस समान आकार विकार समान कहीं आम आखिरे भिन्नता रही आम ओडिया जातिर यही अस्मिता होम जगन्नाथंकर ये जो रथ यात्रा गुंडिचा यात्रा ये समस्त वैषम्यवाद लोप कर तार छक तले छापी दे विश्व को आह्वान दौर एक समांतराल समाजर एक साम्यवाद स्थितिर ये गुंडिचा जात्रा पछरे बहुत कथा अच्छी अल्प टे 2 मिनिट मात्र मागु सूचना देवी फुलबाड़ी जिलार से गाँव नाटा हूँ चेंचेड़ी चेंचेड़ी बोली गोटे गाँ सब गाँव आदिवासी संप्रदाय सब गंड जातिर होती
ଗଣ୍ଡ এই ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଲୋକେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଲୋକେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। এই যে কুণ্ଢেই যাত্রা এটি 20টি কুণ্ঢেই তৈরি করা যায়। এ 20টি কুণ্ঢেই ভিতরে এ 20টা কুণ্ঢেই তা ভিতরে জগন্নাথଙ୍କ কুণ্ঢেই ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଛି, ଗୌରୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାତି ଗୌରୀ ଅଛି। ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ଗୌରୀ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମସେନ, ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରଦ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 20ଟା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମରେ କରାଯାଉଛି ସେହିପରି 9 ହାତ ଓସାର, 21 ହାତ ଲମ୍ବ, 1 ଝାଟି ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଛଣ ଛପର କରାଯାଏ। ଏ ଘର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ। ଆରି ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, କାରିଗରମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଇଏ କୁଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଣୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମନେ କରନ୍ତି ତାରି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ये गुंडीचा यात्रा पर आमर रही। एवं कहुए ये कुंडई तैयारी होगा शेष दिन 7टी कन्या कुआरी कन्या से ईश्वरंकर मूर्ति निर्माण कर लोक को नहीं गोटे निर्दिष्ट चंडाल घर को गोटे चंडाल घर को जाते एवं घर से किसी विहन मागती। ये 12 प्रकार विहन 12टी बाउंश पातियार चियारी बाउंशियार से चंडाल दिए से विहन को नहीं ये माने आसती जो घर कुंडे तैयार होता है से घरे रखती। से दिन राति ये निर्माता माने से गृह पशि पानी पकाती। ये कुंडे रथरे टाणिला पड़ी एक जंत्र उपर बसिकी से टाणती। एणु केतेक ऐतिहासिक मत दियंती यही कुंडे यात्रार प्रतिफलन आम देखा पाऊ जगन्नाथंकर रथ यात्रा। तापरे आउ टिके गोटे मिनिटर कथा आमर महाभारत सारणा महाभारत वन पर्व अर्गारोहण पर्व मुष्कली पर्व जगन्नाथंकर निर्माण तत्व उत्पत्ति तत्व पर बहुत कथा अच्छी। भगवान श्री कृष्णकर देहांत पर पांडव मान पड़ुले गोटे अपोड़ा अंश रहा कौटा अपोड़ा अंश से नाभि पंजर। यहाँ भी आम आपण मैंने आम मैंने भी अनुभव करुवा श्मशान शवटे दाह कले या पड़ गोड़ तल पड़ नाभि अंटा को धरिक खंडे रोटे जगह खोई निआ घोड़े देकर पलि से जो नाभि पंजर से नाभि पंजर टाक समुद्र को फोपाड़ी समुद्र इथरु ताकू जारा उद्धार करितला से तीर मारितला कृष्णकर पाद हरिण कर्ण जारा उद्धार करी आनी से गोटे वृक्ष मूल रखिक पूजा करुला जो पूर्वर अर्जुन को डकई सबरी नारायण मूर्ति से बसई पूजा करुला से जगार से अपोड़ा पिंड को कोई पूजा कला किंतु आश्चर्यजनक भावे से जो अपोड़ा पिंड से एक इंद्र नीलमणि रे परिवर्तित हो गला। से अपोड़ा पिंड रहा ना सी एक इंद्र नीलमणि जहाँ को जारासवर पूजा करुला एवं ताकू परवर्ती पर्याय थारी वंशधर माने पूजा करने से जो जगन्नाथ ये जो फुलवाणी जिलार जो खंडे यात्रा कथा कहली एथिरे भी वर्ण वैषम्य नहीं
କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାତିରେ ଗଣ୍ଡ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଣନ୍ତି ବିହନ ଯାଇକରି ମାଗିକିରି ଛଣ୍ଡାଳ ଘରୁ ଆଣନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ଦୋଷ ଧଇଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଧଇଲେ ଦୋଷ କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କିଏ ବି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସଚେତନତା ଦେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମାନବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଟା ସାମ୍ୟବାଦର ଯାତ୍ରା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜଗନ୍ନାଥ ଅସ୍ମିତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଦୋଷାଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ ସାହେବ। এই আজির বিষয় ওড়িয়া জাতির অস্মিতা, শ্রীগুଣ୍ଡିଚା যাত্রা। এই অস্মিতা সম্পর্কে আপনার বিশদ ভাবে বুঝাইছেন। যে অস্মিতা জগন্নাথଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ଭାରତର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ଆଜି ଭାରତ 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ବୋଧେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥିବ। ଏହାପରେ ଆଜିର ଯେ ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଜିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ଐତିହାସିକ ତଥା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳିଆର ସିଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିବିନି ସମୟ 1:25 1:30 ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଖଣ୍ଡୁଆଳୀଙ୍କ ପୀଠ, ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶ। ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥମୟ କରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବିଭକ୍ତ ଆଣିଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଆମର ଜବାହରଲାଲ ବାବୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ କିଶୋର ବାବୁ, ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଜଣେ ଖଣ୍ଡାଳ ପୀଠ, ଖଣ୍ଡାଳଙ୍କ ପୀଠରେ ଖଣ୍ଡାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଜଣେ ଖଣ୍ଡାଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲାଗାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପରଦିନ କହିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏଭଳି ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କବିତା ପାଠ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ସମର୍ଥୀ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବହି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ସେ ଆସିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆରତୀ ସେନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କବିତା ବି ଶୁଣୁଥିଲି, ଭଲ କବିତା। ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ,
तापर प्रभास मंगराज कविता भल लगुला जाऊ भल भल कविता आने मैंने भी ये भल कविता पढ़ी तेरे ये आज कार्यक्रम आलोचना गुरु गंभीर भाव में समय हंग्री माइंड इज एन आंग्री माइंड ठीक समय शेष करवा हूँ दरकार किंतु आमर कविता पाठ निश्चय हम आलोचना भी हम एवं भल भल आलोचक भी अच्छा सुदर्शन महापात्र गीताकार पढ़ीदे कि से आलोचना कर पाला बाला पाला गायक भंगी से कविता पढ़िले तेरे जो ओडिया अस्मिता कथा नहीं गोटे जो कविता आसीला आमर सौदामिनी बेहरा महोदय कहले मो अस्मिता कथा बुझीपारूनी अस्मिता कथा समस्त दुर्बोध्य आम अस्मिता अच्छी आम ये गुणटा जोड़ीचे ओडिया अस्मिता अच्छी कि ओडिया अस्मिता नहीं थिले आम समस्त मुंडे सब चुटी था चैतन्य चुटी जल 10 बेलू आम रखीचु एवं सब स्त्री लोक मुंडे ओढ़नी था अच्छी ना एवं धोती पिंधि था ये आम धोती पिंधुचे ये जड़े ओडिया अस्मिता अच्छी जड़े विधायक 147 भितर रामचंद्र काराम आसते कोरापुट जड़े धोती पिंधा एमएलए जड़े मात्र आ 146 एमएलए नुहति मुख्यमंत्री मंत्री कहीं भी नुहति तेरे ओडिया अस्मिता क्रमश ह्रास पाऊ आम भोजन कला बेले आ तले बसिक भोजन करें तेरे पानी ढालटे दबा पिढ़ा टे पकेबा ये जो परंपरा नहीं पान टे दबा सरबत दबा पणा पानी एवं सब चा आमर सब बदली जाऊँ सब कथा भी सदा बेले बदले आमर भाषाटा भी क्रमश दुर्बल हो जिते कथा पड़ा जे ओडिया भाषा मुख्यमंत्री कले मुझे भी साधुवाद जानी पेपर बाहरी जे जाऊ भल काम कले कि ओडिया भाषा किए पढ़ेब ओडिया भाषा को पढ़ापी से योग्य शिक्षक अच्छा जो शिक्षक अच्छे ओडिया पढ़े पार्टी पाना ओडिया ज्ञान नहीं गवेषणा नहीं केमती चाकरीटा करदे आपर किसी रोजगार करवा या लक्ष्य तेणु ओडिया भाषा को बंचे रखापी आम समस्त लक्ष्य दरकार से भाषा क्या भाषा सी ओडिया भाषा जगन्नाथ भाषा से कथा कहवा पूर्व भाषा केमती लोप पाई जाऊँगी कहूँ आमर ग्रीक रोमान पारस्य मिश्र भारत ये सब देश मान स्वतंत्र सभ्यता थिला ये सभ्यता लोप पाई जाइए तो भारत अच्छी कारण भारत हिंदू मान अच्छे जदि आज भारत हिंदू माने पाकिस्तान भली अफगानिस्तान भली से भारत चला ना तेबे भारत में आज कौ दिन आम सभ्यता संस्कृति लोप पाई सारी तेबे आम आम भारत में हिंदू मान थिबा जोगुरु आम सभ्यता संस्कृति बंचिक अच्छी जो हिंदू मैंने अच्छे रही ग्रीक लाटिन रोमान जो आरबी भाषा से भी गलानी संस्कृत भाषा अच्छी जो श्राद्ध बह व्रतहर सब कार्यक्रम संस्कृत श्लोक पढ़ा पड़ुची से आम संस्कृत भाषा किसी मात्रा रही पूरा मात्रा नहीं कि गोटे जाति था इस्राएल तार राज्य नाला भाषा था हिब्रू से इस्राएल लोक मैंने से मैंने पृथ्वीर विभिन्न देश थे द्वितीय विश्व युद्ध पर से मैंने दाबी कले जे आम गोटे जगह दे दियो पालेस्टाइन खंडे जगह दिगला इस्राएल से मैंने जिते जुआड़े हिब्रू थे आसिले किंतु भाषा मन नाला विभिन्न थे भी निज भाषा से रखी थे कि आम पलि गले बाहर को आम भाषा बुड़ीगला जो ओडिया माने बर्तमान अच्छे पश्चिमबंग माने गंगा ठार गोदावरी से 5टा जिला हो मेदिनीपुर सहित कि से लोक मैंने ओडिया कहते बंगला कहते राजमहेंद्री पर्यंत था ओडिशा आम श्रीकाकुलम आरंभ कर राजमहेंद्री पर्यंत लोक ओडिया भाषा अच्छी से तेलुगु अच्छी
एणु से झारखंड में छत्तीसगढ़ में ओडिया मान भाषा लोप पाई सारी से बाध्य से अंचल भाषा कहते आमर जदि स्वतंत्र प्रदेश न होता आम कहता एतर को बंगला भाषा कहता बंगला मिशी था तेरे ये भाषा नहीं जॉन बीम्स कहले ओडिया इज ए रिच एंड एंशिएंट लैंग्वेज व्हिच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ अदर लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया पूर्व भारत जिते भाषा रही सी ओडिया भाषा संगे तुलनीय नुहतु ओडिया भाषा एत प्राचीन लॉर्ड ग्रियर्सन सेंट्रल मिनिस्टर गवर्नर थे सी कहले ओडिया इज ए रिच लैंग्वेज दैन हिंदी बेंगली एंड तेलुगु ये मत देते तेरे आम भाषा एत पुराणा हेल्ले आम भूली जाइए जगन्नाथ भाषा आम प्रथम कही कहीं गोटे गपटे कह आपन धैर्य नथिबो कारण आपण मैंने समस्ते व्यस्त शीघ्र के आम छिंडब से गोटे कथा हूँ गणेश प्रसाद परिजा नामक जड़े प्राबंधिक थे से उत्कल प्रसंग 1984 मसीहा रथयात्रा संख्या से लिखि से गपटी से आणु सी संग्रह कर प्रोफेसर प्रहलाद प्रधान तांकर संग्रह होता से गपटी यही जे अभियोग आसला कपिलेन्द्र राज्य में जे वर्षा होनी कौन करा से मैंने जाकरी गुहारी कले से सांगे सांगे मंत्री कहले मंत्री केसे ना काशिया काशा कपिया काशीनाथ सन्धि विग्रह महापात्र से मंत्री कहबारू कहले कि कहीं वर्षा होनी चिठी लिख इंद्र देवता को चिठी लिख इंद्र देवता चिठी लिखा हम चिठी लिखाला लिखला मंत्री मुंड भ्रमर पड़गले कहले कौन करी अरे चिठी लिखी चिठी जीव केमतिका भाभी भाभी घरे आसिले चिठी लिखिले संस्कृत जे स्वर्ग देवता इंद्र जानिबे वर्तमान उत्कल साम्राज्य रे दीर्घ 4 मास लगी वर्षा होनी अपाल कही जाती मरुड़ी हो लिखला संस्कृत लिखला चिठी कौटिकी जीव चिठी नब केसे चिठी नब केसे भाविक चिंतार पड़ी केमी पठेबी झील कहला बाबा कहीं मन खराब कर तुम कौन हो ना अरे झील रजा तो गजा जहाँ बुझे ता करेंगे सी कहते तुम चिठी शीघ्र पठाओ इंद्र देवता पाक ना यही कथा तो तमें तम दायित्व तो हूँ चिठी लिखा पठेबा चिठी नवा दायित्व हूँ डगर डगर को दे दियो डगर केमी पठाऊ पठाऊ शिफ्टिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व हस्तांतर एणु चिठी लिखाला चिठी डगर पठाला डगर चिठी नौची एरे कांदुची बाटर जाऊँगी कांदुची कहले मु तो मली कहते चिठी देकरी इंद्रदेव को चिठी उत्तर आणिबू नहले महाराजा राज रहीपर समस्ते तो कटा हम से चिंतार पशी कांदी कांदी जाऊँगी खंडे बाटे बाटे जाऊए देखला जड़े कालिया ब्राह्मण आसिक पाखे पहुँची गले कहले डगर कौन हो ना एमती चिठी मंत्री देसी दवाई इंद्र देवता देवता को दवाई मुझे देवी ना यही कथा तो कम तू नहीं देदेबू तू जानतु नहीं जगन्नाथ धाम रे जगन्नाथ मंदिर रे 33 कोटी देवता राति आसती आसती तू से इंद्र देवता को देदेबू से कहला से कथा भाविक कहला कि मुझे पहुँची मंदिर में पहुँची तू मंदिर बड़पंडा कहबू से ना करेंगे तू आसिक मंत्री कहबू सी गला बड़पंडा कहला बड़पंडा बड़ चिंतार पड़े मन तो मना करनी ये सबू पंडा परिहारी समझे डाकिले डाकिकी दुआर मेकअप जो मंदिर टोलप मेकअप जो तार रखुच्छी समस्त बसिकी ठीक कले कहले फूलमाला पकईवा ठाकुर पाखे ठाकुर को जड़ेमा जदि फूलमाला खसीगला तेज जगन्नाथ सम्मति देते तेज आपको अनुमति दबा तेणु ये कथा भाविकी फसैले फूलमाला झंडा चढ़ेले
ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଖସିଗଲା ଫୁଲମାଳ ଖସିଲା ପରେ କହିଲେ ଡଗର ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଶୌଚ ହେଇକି ଆସେ, ତୁ ଯିବୁ ତା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର କୋଲପ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହେବ, କେହି ତା ଭିତରେ ରହିବେନି, ତୁ ରହିବୁ ଏକୁଟିଆ, ତୁ ରହିକି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ସେଠୁ ଗଲା, ଯାଇକିରି କିଚିକିରି ଅନ୍ଧାର, ସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଲା, ସେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆଉ କିଛି ନେଇନି। ଯାଇକି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା, ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ କିଏ କହିଲା ଡଗର ତୋ ଚିତଉ ନେଇଗଲି, ସେ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଗେଞ୍ଜିକିରି ଏ ତାଳପତ୍ର ଲେଖା ଚିତଉ ନେଇଥିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଛି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚିନି ପଇଲା ଗୋଟେ, କହିଲେ ତୋ ଚିଠର ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା। ଇଏ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ କହିଲା ଆରେ ଇଏ ଚିଠର ଉତ୍ତର ନା ସେମିତି ମୁଁ ଭେରିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ। ଯିଏ ସକାଳ ହେଲା ସେ କୋଲ ଫିଟିଲା, ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ବାହାରକୁ ଲେଖିଲା ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଯାଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନେଇନି। ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାର ଯେଉଁ ଚିଠି ନେଇଥିଲି ସେଟା ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏ ଚିଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ଧରିକିରି ସେ ପୁରୀରୁ ଗଲା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କ ନୌରୁକୁ ଚାଲ। ସେଠୁ ନୌରୁ ଗଲେ, ଏ ସମୟରେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଉତ କପେନ୍ଦ୍ର ଜାଣିମ ତମ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେଇକି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୋ ଅମକ ମେଘ ସମକ ମେଘ ଯେଉଁ 4ଟା ମେଘ ଅଛି ସବୁ ମେଘକୁ ପଠେଇବି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମେଘ ଘୋଟେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଚିଠି ଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ, ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଠି ଜନତା ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବିବାହର ବ୍ରତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ କେହି ଲେଖୁଛେ କି ଓଡ଼ିଆରେ? ପିଲାମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ ମୋ ବମ୍ବେରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆଉ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠି କିନ୍ତୁ ଦେବ, ଆଉ ତୁମେ ଇଂଲିଶ ଲେଖିଦେବି। ବହୁତ ଲୋକ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ମୋଟେ ଶୁଣିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ମୋର 2 ପୁଅ ବାହାଘର ତାଳପତ୍ର ଚିଠୁ ତାଳପତ୍ର ଦେଇଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ବରାବର ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ, ଦୃଢ଼ ମନ ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ଆମେ ତା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଜନତା ଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନେଇକିରି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଇକେଲ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡମସ୍, ଖାଲି ଭାଷା ନୁହେଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡମସ୍ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ସେ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହନ୍ତି। 1503ରୁ 1566 ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ କାଳ। ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ will become the ruling religion of Europe. ୟୁରୋପରେ ରୁଲିଂ ରିଲିଜନ୍ ହେବ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟ 1828ରୁ 1910 ମସିହା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ଆୟୁ କାଳ। ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁ will one day rule this world because it is a mixture of knowledge and wisdom. ସେଇଭଳି ବର୍ନାର୍ଡ ଶ ସେ 1856ରୁ 1950 ମସିହା ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ one day this world will accept Hinduism. କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଦେବତା, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦେବତାର ସମାହାର। ସିଏ ନମୋ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର। ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦେଖୁଛେ ନାରାୟଣକୁ, ରୁଦ୍ର ରୂପ ଦେଖୁଛେ ନବକଳ ସମୟରେ ରୁଦ୍ର ରୂପ, ଅମ୍ବିକେ ଶୟନ କାଳରେ ଏବଂ ଭାସ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତୀ ସେ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ, ଶୈବମାନେ ଶିବ ଭାବରେ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ନୟାନିକ ସେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଜୈନମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆର୍ତ ଭାବରେ, ମୀମାଂସକ ଦେଖନ୍ତି କର୍ମ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜକ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଭୈରବୀ ବିମଳା ରୂପରେ। ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମା' ବୋଲି ମୋତେ ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଷ ମାସରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମାସ ସେଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଖାଇବେ ମା' ବୁଝିବେ। ମା' ସେତେବେଳେ ବିମଳା
ସିଏ ତାଙ୍କର ସକାଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ମା ବୁଝନ୍ତି। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ନ କଲେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏନି। ସେଇ ବିମଳା ବି ମା ସେଇ ପୁଷ ମାସରେ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସକାଳ ଭୋଜନଟା ହଁ ସେଇଟା ସେ ବୁଝନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମର ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟ ହୋଇଛି ହାତ ନ ଧୋଇକିରି ଖାଇବା। ଏ ହାତ ନ ଧୋଇକିରି ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦେଉଛୁ ମହାପ୍ରସାଦ। ସବୁ ଲୋକ ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ନାନକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଗଗନ ମେ ଥାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥାଳି ଫଳି ସେ ଯାଆନ୍ତି ଆକାଶରେ। ପଞ୍ଜାବୀ ମଠରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ପହିଲି ଭୋଗ ସକାଳ କରାଯାଏ, ଯୋଗ କରାଯାଏ ସେଇ ବିମଳାଙ୍କ ମା ହିସାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ନେଇକିରି ସେ ଭଉଣୀକି ନିଅନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା, ଅନ୍ୟ କୋଠି ନାହିଁ। ତାପରେ ପାନ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଲୋକମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ବହୁତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସେଠି। ସେ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ନେଇଗଲେ, ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପାନ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଏକାଠି ଏମିତି ତଳେ ବସିଥିବେ, ଜଣେ ଯଦି ଯିବ ତାଙ୍କୁ ପାରି ହେଇକିରି ଏଇ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ହାତକୁ ଏମିତି ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ବସି। ଯେଟା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହେଇଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯିବି, ରାମାୟଣ ଡ୍ରାମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାମାୟଣ ଡ୍ରାମାଟା। ପୁଣି ମୁସଲମାନ, ଏସବୁ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସେ ସଂସ୍କୃତିକି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମାନେ ଆମର ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ତ ରଖିପାରୁନି। ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଯେତେବେଳେ ସାଲ୍ସ ଆସିଲେ, 3 ସାଲ୍ସ ସେଟା ଆସିଲେ ମାଡ୍ରାସରୁ କଲିକତା ଗଲେ, ସେ ବାଟରେ ପଚାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ। ସେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲେ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ହୁଳହୁଳି ଦେଇକି। ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ଜରୀ, ସୁନାରେ ମାର୍ଜରୀ, ସୁନା ଖଡ଼ିକାରେ ମାର୍ଜରୀ ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କର ଅଛି। ଏବେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତଳେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମାର୍ଜରୀ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ। ସେଇଟା କମ୍ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି। ତାପରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମର ଏଠି ଆମିଷ ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁ। ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ କହନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ଆମିଷ ଖାଉଛ, ମନା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଆସିଲା ବେଳେ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାଛ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗୋପନ ଦାସକୁ କହିଥିଲେ ମାଛ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବ କେଉଁଠୁ। ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ପୂଜା କରିବନି, ତମେ ହେଉଛ ସବୁ ମଛଲି ଖାତା ଆଦମୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଛ ଖାଉଛ, ଏ କଥା ସେ କହନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ମାଛ ଖାଇଲେ ବି ଆମେ ନିଶ କାଢ଼ିଛୁ, ତମେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ନିଶ ରଖିଛ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଶ ରଖୁଛ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନିଶ ରଖିଛ, ଏଣୁ ତମେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଣୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସଦାବେଳେ ଆମର ୟୁଏସ୍ଏରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନର। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବେ, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା କେମିତି ପଢ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟିଚର ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାଷା ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିହାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଛଟ୍ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଗୋଟେ ଛଟ୍ ପୂଜା ଅଛି, ସେମାନେ ବିହାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା? ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ এটা ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ, ବଳଭଦ୍ର ପୂଜା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସୋମବାର ସବୁ ଯିବାଟା, ବାହାରିକି ପାଣି ନେଇକି ଶିବଙ୍କୁ ଦେବାଟା, ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ବି ନୁହେଁ। ଏଣୁ ବହୁତ କଥା ଆମର ବଦଳି ଯାଉଛି। ତାପରେ
आम लक्ष्मी पूजा गोटे स्वतंत्र पर्व रज ସେଇଟା ବି ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ତାପରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ନିଜକୁ ରଖିବା। ଆଉ ସମୟ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ବେଶ ନେବିନି, କାରଣ ବସିଗଲେଣି ଲୋକ, ଭୋଜନରେ ବସିଗଲେଣି। ଆଉ କୃଷ୍ଣରାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପଥର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଦାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଚାଲୁ। ଜଟଣୀ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ଜଟଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମର ଏକତା, ସହନଶୀଳତା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ ମନୋଭାବଟା ସଦାବେଳେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଥା, ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାନି ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଆଉ ଅଧିକ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। କିଶୋରକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ, ତାପରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ସମନ୍ୱୟତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର 25ତମ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର 25ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହା ଖୁସିର ଖବର। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଗୌରବ ଦିନ, ଗର୍ବର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦିବସ ଆଗକୁ ଏମିତି ବିଚ୍ଛୁର ଦେଇ ପଡ଼ି ରହୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ବି କରୁଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜିର ସଭା ଆମର ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆୟୋଜନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପରେ ଆମର ସଭାରେ ଯେଉଁ ମହୋଦୟମାନେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଯେଇ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମର ମୂଳପିଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରି ଆମର ପରିଚୟ। ସେହି ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କବିତା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦେବି କବିତା ପାଠକ ପାଇଁ। ଆମର ସୌଦାମିନୀ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅମରଜିତ ସାର୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ବି ଆଜି ଭଲ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ବି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କବିତ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଗଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ମିତା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ସେଥିରେ ଆମର ପଦ୍ମନାଥ ସାର୍ ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ବକ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଓତପ୍ରୋତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟରୁ ସେଇ ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସେ ବି ମାଆଙ୍କର ଆଶ୍ରିତା। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏ ପୀଠରେ ସେ ଆମର ଯୋଗ ସହିତ ବହୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେ ବି ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଆମର ରମାକାନ୍ତ ସାର୍, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ସଭା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆର ସୀମା ନାହିଁ, ତାର ସଭା ମାନେ ସୀମା ଅନ୍ତହୀନ ସୀମା ହେଲା। ଯେତେ ସରିଲେ ସରିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ଯେଉଁ ସଭା ହଉ ଇଏ କାମ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଗୁରୁ ସମାନ ଏବଂ ପିତୃ ସମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ବସିଛେ, ସେ ଗୋଟେ ବେଳା ପଣ୍ଡିତ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସତ୍ୟଭାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବି। ସିଏ ତ ଆମର ପୁରୁଣା ବହୁତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର, ସିଏ ବି ମୂଳପିଣ୍ଡ ଆମର ସତ୍ୟର, ଆଉ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ମାନେ ମହାନ ନାୟକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା କୋଉଟା ବି ସବୁ ଅଧୁରା। ତାଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ହେଇଯିବ, ସେ ବିଶେଷ ଆଜିକାଲି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସଭାକୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ତଥାପି ଏ ବୟସରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ଆମକୁ ସଭା ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୌରବ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜବାହରଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସିଏ ସଭାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି।
सबु सभार सी कर्णधार प्राय बहुत सभा आम कर्णधार सी जहाँ सी गोटे भी सब समाज क्षेत्र में बहुत माने कर्तव्य रही। धन्यवाद सर। आउ धन्यवाद देवी आमर समस्त अतिथिवृंद एवं साहित्यिक और साहित्यिका। हाँ विशेष धन्यवाद देवी आम प्रमोद सार को भूली जाऊँ से बड़ कथा। सार भितर तलू पलैले सार आसतु आपण सब जाक आपण लगी सब जहाँ सफलतार ये शीर्ष जो हो छुँची आपण लगी प्रकृत कथा आम मैंने कि ना आम खाली निमित्त मात्र गुंची मुझा भाया बालिटी गड़े दूचे आप सेतु बंधर मूलधार। आउ मैडम साथी अच्छा धन्यवाद। आ सुकांती मैडम आमर नायक मैडम समस्त को पुणी मोर धन्यवाद देवी। आमर कैमरामैन भाई तांकू अशेष धन्यवाद। सी सब आम सहित अंगम माने ओतप्रोत भाव जड़ित। उमा भाई हाँ उमा भाई धन्यवाद देवी तांकू। आ समस्त आमर सार सुदर्शन सार आ प्रभाकर सार समस्त सार जो मैंने अच्छा समस्त पुणी हृदय आज जो उत्सव जगन्नाथ रथयात्रा अवस्था मुझे समस्त पुणी हृदय मोर अंतर शुभेच्छा ज्ञापन करने से धन्यवाद दूसरी एवं समस्त जो आम बंधु परिजन गुरुजन आम किशोर भाई समस्त को मुझे शुभेच्छा और धन्यवाद दूसरी जहाँ आज परिसर गोटे सुंदर रूपे रूपायन नहीं। आ किशोर भाई पुणी धन्यवाद दे मोर सभा भंग करने को सभापति को अनुरोध करुच्ची।